The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kagabi nga pamati ko sa balita parte sa nagkaladula nga aton nga mga seafarers, 38 kabilog, kagang pain sang ila family, some of them from Iloilo. And I feel more involved, our parish, because our patron is Our Lady of Peace and Good Voyage. That's why we pray for our seafarers. Kung sino nga parokya ang responsible, hindi sa nahimo, kundi responsible sa praying, support, prayer support, kita sa lapas. Kag sa iban nga parokya nga ila patron, Good Voyage. So tuduhan naton pangamuyo para sa aton seafarers, kay diri sa aton parokya ang patron sang seafarers, Good Voyage. And then gina-include naton na every Sunday sa aton regular mass 11 a.m. in honor of Our Lady of Peace and Good Voyage. That's why we entrust them to Our Lady, their families. Buligan sila sa ila pain kag sa ila kasubo. Mula ninyong pinakabudlay, dugang nga kabudlay sa pamilya, kung hindi mo makita ang lawas sang imo pinalangga, mas masakit siya sang sa patay makita mo. Pero sobrang kasakit mo kung patay na nadula pa. Yung tawag ina nga perish. Isaiah died, Isaiah perish. That's why sa Biblia amo nang hambal ni Lord, you shall not perish. Meaning to say, you will die. Pero makita ka ni Lord, may marka ka, may tanda ka. You shall not perish. If you believe in me, you shall not perish. You will die, but never perish. Pangitaon kagid ni Lord. So we entrust them to our Blessed Virgin Mary, kagang ila family. We go back to the reflection on the Gospel for today, which is taken from Matthew chapter 18, verses 15 to 20. And oftentimes we call this the process of reconciliation with the community. Sa Matthew 18, divided ini sa tatlo. If you read Matthew 18, divided ini sa 3 parts, because you have there the discourse, the parables, the lost sheep, the lost coin, the lost silver. So, gin-divide ini sa tatlo.
ka-actions in relation sa aton life in the church. I call this receiving new believers, receiving, welcome, receiving new believers. That is found in Matthew 18, 1, 11. It talks about reception, acceptance, admittance of the new members into our community. Because Jesus is talking about the health of the community, the life of the community, which we call church. So in the church, we welcome members. Officially by baptism, we welcome the child in baptism. I welcome you. I trace the cross on your forehead, sign of our abi-abi, abi-abi, welcome, little child, little daughter, my son, welcome to the Catholic Church. That's why si Jesus nagsiling sa sining part na mangkot sila, who is the greatest? Ang balya, ingkuha yang bata, siling niya, I say to you, if you are not converted and become like little children, you will by no means enter the kingdom of God. This part emphasizes the importance of humility and self-sacrifice as the high virtues within the anticipated community lived. It teaches that the kingdom of God, it is childlike humility that matters, not social prominence and clout. So that's the first part. The reception is not based on your status, color, or whatever. It's the criterion for admittance into the community of God is being childlike in your attitude, in your humility. That's why we baptize the child. Childlikeness. Of course, not childishness, childlikeness. But we don't stop there. We continue sa Matthew 18, 12, 14, and it is about restoring backsliders. So if the first is receiving new believers, pagsulod mo sa simbahan, hindi ka dayon perfect, naga-backslide ka. Nagabalik ka sa imo patterns of behavior. Nagabalik ka sa daan mo nga vice o habit. Ka mas comfortable ang old yung sa new lifestyle. You have your friends there, old lifestyle, but you have your friends who enjoy. You are in Egypt, we enjoy food in Egypt. Now you are invited to go to the promised land. It's uncomfortable because you have to pass through the desert. So ara ka sa desert of conversion. Gabalikid ka pa sa Egypt. Yeah, mas nami to how? Kaya way mo pa makita ang joy of the promised land. That's why nag-backslide ang iba, nagka-discourage, hindi ko ni kaya, mas nami itong daan nga lifestyle. Nabaptize siya, nagtuo siya sa Diyos, pero gabalik siya. That's why kinahanglan ang ginatawag naton restoring backsliders. That's in Matthew 18, 12, 14. That's why you can find there the story of the lost sheep, naging pangita gid sang shepherd. Naga-backslide siya, mga dula siya. So napangita sang shepherd. Lost piece of silver sang isa ka babayi, nga ginbayaan niya ang tanan, ginsindihan niya ang ng pangita niya, ginsweep niya ang floor. Para lang sa 50 centimos, gastuhan mo gid sang gas. Pero nga pangitaon mo ng 50 centimos, kagastuhan mo 500 pesos, doble-doble ang gasto mo to look for the lost coin. Tungod na tong lost coin, hindi lang to coin, ginagamit to ya sa pagkasalya. That's why may sentimental value. So ang value sang coin is not in the price and not in the coin itself, but in the memories of the coin. So ay baratuhon siya, pero may sentimental value. That's why pangita sang babae. Amo na kay Lord, pangitaon kita kay may love.
Hindi sa aton value, price, anong man lang kita man, yabuok man lang kita. Pero love sang Diyos. That's why may restoration of the backsliders. Amo man na sa simbahan Katoliko, ginapangita, gina-invite liwat, gina-restore, gina-retain, gina-fixed. Wala siya, hindi siya malain, fix lang. Kaya ang third part, amo nang malain niya. Pero ang hindi malain niya, nga na-weaken lang siya, nag-backslide lang siya, na-discourage lang siya. Kinanglan lang i-recondition. Kinanglan lang kung may mga bag ka mo nga daan, iway mo na ginahaboy, gina-recondition mo na. Kay precious pa na sa iyo, may sentimental value na. Gina-repair mo. That's why sa sulod sang simbahan Katoliko, kadamo sa mga restorations nga nagakatabo, kag repair. That's why we have the sacrament of the Eucharist. We have the counseling. We have the Mass. Gina-repair. Gina-strengthen. Ginapabalik ang tao. Of course, ang last part, which is the gospel for today, amoy ining ginatawag naton reconciling the wrongdoers. So the first is receiving the new members, the believers. The second is kung sa sulod sila, kag mawikan sila, i-restore sila, i-nourish sila, i-fix sila. Pero kung gusto na nila magwa, kaya nag-violate na gid, hindi na kuya, well, himuon naton ang reconciling the wrongdoers. Amoy ni ang parte, amoy ning gospel subok. So paano mag-reconcile sa wrongdoers? Tatlo ang gina-identify diri sa gospel. Humble diri. First is individual approach. Second is group approach. Third is leaders approach. Okay. Kung i-reconcile naton kuno, kagbalaan naton nakasala, may duty kita for fraternal correction. So, una, Christian rule, individual. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. O tapos ang problema. Pero that's the first approach, individual approach, fraternal correction. Second step, kung hindi siya mamati sa imo, group approach. Pero again, still private. If it does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. So nag-officialize na siya, kaya na medyo individual, private approach. O ari na, demand na sang law, 2 witnesses, para mas strengthen pagid ang imong admonition sa iya. Again, it's still private. Wala mo na iya ginapubliko. That's in Matthew 18:16. Pero kung hindi siya mamati, kung mamati siya, tapos na ang istorya. Kung hindi siya mamati, third level, leaders rule. Matthew 18:17. If you refuses to listen to them, tell the church. Meaning, tell the church leaders. Leaders na iya. Kaya ang leaders, madisiplina na sa iya. Imo kay na, admonition lang. Wala ka di mo siya madisiplina. Wala ka right magdisiplina. Pero kung isugid mo na sa church, makadisiplina ng church leaders. Precisely because they have the authority to do that. If he refuses to listen even to the church, amuning last step, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. So mismo si Jesus nagsiling, when we reconcile the wrongdoers, una, fraternal correction anay. Kaduha, kung di pa siya, kumbinsiha, para nga damo ang mga witnesses, para magwa ang patterns of behavior ya, para nga tuod na. Pero kung kaisama lang siya nakahimo sala, babay ilang anay. Pero kung patterns of behavior na nagadamage sa iya, kaya nag-lead sa iya sa sin. Hindi lang na-damage iya business, kundi sin gid iya soul na damage, may duty kita for fraternal correction. Pero kung hindi siya, isugid siya sa church leaders. Kung sin ang istoryahan, kung mga krimen niya, tindi niya, dito na iya sa korte. Ang sin iya. Okay? Violation of the 10 Commandments. Kaya gusto mo siya ma-save. Father,
Nagtinguan gid bala namon, Father, hindi namon kaya, Father. So anong mahimo ta sini? Ti amo na ang pag-intervene sa aton church authorities. Okay? Kung krimen sa simbahan, di maara man kita nga korte sa simbahan. May proseso manina, pero last resort na. Wala ka nag-akusar sa Katoliko, sa tubangan sang obispo, nga wala ka anay, wala mo ma-exhaust ang tanan nga means nga ma-reconcile mo siya, ma-recall mo siya. So yung last part iya ang pagsugid sa obispo. Halimbawa ako abi, may reklamo ka mo. Hindi mo anay pagsugid to sa Pope. Step by step. Mo na siya. Kung mangmati ako sa inyo, tapos. Kung di ko mamati, sa another group naman, Vicar Foreign, ano dira. Pagkatapos, kung di ko mamati sa sugid ako sa obispo. Amo na ya mag-handle sang mga petisyon, sa mga errors, faults sa simbahan. Ang iba niya katiga diretso dayon sa radyo. Dito na nasugid sa radyo to put pressure. Hindi ka pressure. Ti mag-amusin na wala gid padulungan nga maayo. Hindi na i-approach ni Jesus. Putting pressure, hindi ma-approach ni Jesus. Hindi na gospel method. So kung nari kita sa simbahan, problema naton simbahan, ang method naton simbahan. Method sang simbahan. Amo na siya. So, sundon naton ini, kaya mo ning hambal ni Lord. Lastly, ti Father, ano ang mga criteria nga kinanglan may fraternal correction? May lista ako diri. Kung gusto nyo, mabalaan, tisugid ko sa inyo. Una, patterns na gid ang pagpakasala sa imo isig katao. Patterns. Kung nakasala man lang siya nga isa ka bes, ipasensyahe lang. Pero kung patterns, so pangitaon mo ang patterns, tinatawagin na nga delinquency, contumacy, na may contumacy siya, may katigas ang ulo. Hindi siya balamano, pila na ka beses, kaliwat-liwat, start ka na sina. Amo na ang criterion. Patterns of behavior. Halimbawa ako makasala, kaisa lang ko makasala, hindi naman na kinanglan gid. Okay? Di pwede ko man na may hinulusulan ka makorek. Pero kung patterns ko na, may duty ka mo nga mag-correct sa akon as Christians, as members of community. Amo na siya. Ang correction, dugangan ko lang ang correction sa pari, hindi morals, pastoral. Kung moral, diretso sa obispo. Kung pastoral, iba, higko simbahan, Father, higko amo na, pastoral, nga kamo na apektuhan, na. Pero kung morals, hindi na inyo area, diretso na dayon sa aton obispo. Moral life, moral aspect. Pastoral iyaya kay inyo na, kamo na, amo na. Ang Father, ang hinay tingog mo. Hindi man na error correction mo lang na. Hinay tunog-tunog Father, mag-sermon. Sige, thank you, tinguan ko gid Kaya mo na lang pwersa sang akong tingog. I-adjust na to ng mic ko na. And so on and so forth. Basta pastoral. Okay? Father, amo ni muon ta bini, amo ning ato ni muon sa pastoral life na to, sa pastoral. Okay? Pero kung kita ninyo nga ginagamit ko ang kwarta sa hindi eksakto, pastoral na. Basta balaan nyo na kung ano ang naga-extreme nga mga bagay na himo. Okay? Nasampol ko kaugalingon ko. Of course, di mo ko kasampol sa inyo kay ti nagakumpisar ka mo sa akon. Ti karon kun himuon ko sampol na inyo sala, mabalaan nyo nga kamuna. So hindi ako gusto nga gamiton ina. Okay? Kaya na-respect naton ang confession. So ako na lang. And then there's a good reason that the offender or sinner there's no good reason that the sinner will adequately provide for himself.
Nga hindi niya masulbar ang iya problema. Nga hindi niya ma-overcome ang iya self. So, pattern sa behavior, pero addicted na siya. Hindi niya na ma-overcome. Pero kung pattern sa behavior, kag bala ma-overcome niya na, basta remind ta lang, ma-overcome niya na, may strength na siya. Pero kung hindi niya ma-overcome, the more nga responsible ikaw, may duty ikaw to support. Kaya hindi siya katindog sa iya kaugalingon. Amo ng criteria. Sunod, there's a well-founded expectation that the admonition will be heeded. Pamatian niya na. Pamatian niya na. Kung di siya mamati, kag expectation mo hindi mati, diretso na to sa obispo. Diretso na sa obispo. Ang dialogue, ang di man siya mag-dialogue yan, daw pasad man lang na, nga daw arte-arte, daw formalidad. Diretso sa obispo. Pero kung hambal mo, dialogue, mamati na siya, open pa na siya. Diretso. And then, mabalaan mo, another criterion, na correctionan mo, there's no one else just as well fitted for this work of Christian charity or fraternal correction, and no one else will likely to undertake it, kag ikaw na. Hindi ta lang niya pag pastoral council, naton sa pastoral council, mas maayo garo pa na. Pero kung wala sang mahimo sina, kag ikaw ya gusto, ikaw diretso sa pari. And then, sunod, nabutang diri, there's no special trouble or disadvantage accruing to the reformer as a result of his zeal. So, hindi ba ikaw madamage? Kung correctionan mo na karon, kag magbalo siya sa imo, madamage ka, pangaman ka. Amo ni mga criteria, very nice nga criteria, very objective for fraternal correction. So, anong kinalain sang fraternal correction? Kag discipline sang aton authorities, fraternal correction, your purpose is to reform the offender, the sinner, so to say. Discipline, kung mag-go beyond na sa reformation, padisiplinahan na lang na. The purpose of the leaders, church leaders, is not so much to reform the offender, but to protect the common good. Hindi ka na ma-reform, hindi ka na mapuslan, ka na damage di sa amon. Excommunication. Declaration, excommunication. You excommunicated yourself from the very beginning. Now the church will formally declare that you have excommunicated, distanced yourself, separated yourself from the teachings of the church. So the church will declare, kagang pressure, so to say, nga ihatag sa excommunication, magtandog sa imo konsensya, mag-realize sa imo, then you'll go back. So last resort, ina. So amoy na ang aton pagdala, kung sino man ang pari diri, pari man sa iban nga parokya, may proseso ang simbahan, ka-gospel-based ang proseso. Diri sa aton simbahan, gina-welcome, gina-restore ang naga-backslide, kag gina-reconcile ang wrongdoers. And the sacraments, nagapakita sina sa aton. So, gospel purpose and gospel method ginagamit sa simbahan. And thank you, Lord, because from your very mouth, from your words, gintudluan mo kami kung paano mag-handle sang erring brothers, mag-receive sa ila, mag-restore sa ila, kag mag-reconcile sa ila. Start from the individual efforts, group prayer, and then kung hindi nagid, hatag na sa church leaders, kay silang may authority kung anong himuon nila in response sa aton mga offenders. So ikaw nag-offend o ikaw gin-offend, the same criteria ang i-apply, which is the criteria of Matthew 18. Amen. May the petitions of your church be pleasing in your sight, O Lord, so that we may receive from your mercy what we cannot ask out of confidence in our own merits, through Christ our Lord. Amen.